हेलो गाइस नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डब्ल्यू ओडियानी आउ जदि वीडियो लगे भलो लाइक करिवे चैनल सब्सक्राइब करिवे ठीक है समझिया करिया पे जाउछंती नियरेस्ट वर्तमान जो पिकनिक टाइम चलची न्यू ईयर भोजी बड़ दिन भोजी चल कमाचो बड़े जगह जो अशोक जो सुकिंदा उपरीरु 30 किलोमीटर पाखापाखि ये हूँ बैग्रो गेट तार मेन एंट्री फास्ट एंट्री या भीतर को आप भोजी जो चाहिए करें पिंडी अच्छी झरणा अच्छी सब किसी अच्छी पानी सुविधा भी अच्छी तो ये गोटे है मद कि निशा द्रव्य आलाउ ना भीतर को एवं आउ बाकी सब किसी करेंगे भेज नॉनभेज सब किसी करेंगे चार साइड पिंडी अच्छी बाँ साइड झरणा जाइए झरणा पानी आप धुआधुई जहाँ भी किसी करेंगे पीवा पानी ऊपर अच्छी आनीपर देखो रास्ता पूरा सफा जंगल पूरा सफा पिंडी अच्छी ये हूँ मेन माने मंदिर पाख मुख्य गेट जोटा कि हाथी गेट कहते या भीतर को नॉन भेज अलाउ ना ओनली भेज जदि या भीतर किए भी करती ओनली भेज करेंगे ये हूँ मंदिर परिसर मंदिर आरंभ है बात तो सही है मंदिर बहुत सारा मंदिर अच्छी दर्शनीय स्थान हिसाब से बहुत ख्याति अर्जन करी साइड साइड जो जाइए झरणा देखुए से झरणा जो ऊपर जलप्रपात अच्छे से जलप्रपात झरणा बही बही जाइए चलन देखिए गोटे नियरेस्ट डुबुरी नियरेस्ट हूँ आपंकर टमका लाइन जोटा कि एठी बहुत ख्याति अर्जन कर पहाड़ तले तले रास्ता पूरा परिष्कार रास्ता पूरा बड़ पहाड़ तले तले देखु पहाड़ तले गलापर ये आप लेफ्ट साइड को गला टमका जो टमका पिकनिक प्लेस जो कर माने दृश्य तो पहाड़ चारिपटे घेरी रही दृश्यर मनोरमा दृश्य जो दृश्य उपभोग कले आप पेट पड़ ठीक है समझिया देखो देखा टमका पहाड़ गोटे बड़ पहाड़ ये टमका पहाड़ एपटे अच्छे पिकनिक प्लेस सेपटे अच्छे पिकनिक प्लेस आउ जो आम जा एपटे सैड्रे भी अच्छे बाँ सैड से स्कूल पाचेरी सैड्रे सेपटे भी अच्छी सेपटे जाई करते सेपटे एत भिड़ हुए काम हुए जाती किए कमी पाखिया लोक कि किए दूर आसले जगह न पाइले जाती यहाँ गलापर आप देखते कि पहाड़ घेरी से बड़ बड़ पहाड़ राइट सैड्रे हूँ टमका पहाड़ एपटे महागिरी पहाड़ पड़िया बात सही है पड़िया जस्ट आगे राइट सैड्रे पशे जंगल भर को जस्ट आगे गले से हूँ पार्क जोटा आप टमका फॉरेस्ट पार्क अच्छी जस्ट आगे यू राइट को पशिया राइट को पशिले आप देखिए कि पिकनिक प्लेस अच्छी देखो मुझे जाऊँगी भीतर को देखिए ये जस्ट आप बाट चिन्ह पारे न पारे तुम पार्क कहीकि पार्क जहाँ कहे पार्क कहले पठेदेवे बाट बटुए से बाट पलि आसवे ना सर्च करेंगे गूगल पलि आसो ये जस्ट भीतर को बढ़िया जगह पूरा गछ लता माने माड़िकी रही पूरा छाई जगह पिंडी पिंडी बाहर चुली करेंगे आपड़ पाल पकई करेंगे जहाँ भी चाहिए जमी चाहिए करेंगे पिंडी देखो बहुत सारा पिंडी अच्छी लेकिन एक सेकंड ठीक है जल्दी जदि जगह न पाइले आप तले भी करेंगे बहुत सारा भिड़ हुए बहुत बड़ बड़ पार्टी सब आसती पिकनिक देखो पानी भी सुविधा अच्छी कुंड लगी पूरा स्वच्छ पानी झरणा पानी आसे ये देखो बड़ कुंड अच्छी पानी सेपट चलिए टैप अच्छी टैप लगी पूरा फुल पानी आसो प्रेसर गाधे पारे रोषेबास कौन असुविधा नहीं धुआधुई कौन असुविधा नहीं सफा सुतरा जगह टॉयलेट फॉयलेट तो जंगल को जी टॉयलेट अच्छी लेफ्ट साइड जो ग्रीन कलर देखुते देखेबी आप ग्रीन कलर टॉयलेट देखो जगह के पूरा परिष्कार डस्टबिन अच्छी बहुत सारा लोक अलिया पकई जाती संगठन सब किसी झाड़ू कर सफा सुतरा रखुच्च जगह को देखो से जो ग्रीन कलर रूमटा से हूँ लेडीज टॉयलेट आप लेडीज रूम से जाकि टॉयलेट जापर किसी असुविधा नहीं बहुत सेफ जगह कौन सी टेंशन नहीं आसतु स्टेज प्रोग्राम खराब है स्टेज प्रोग्राम करियो बैनर मारिया टेंट मारिया अच्छी जस्ट 50 मीटर भीतर को जाइए एवं जस्ट आइले रोड टिके आगे जी लेफ्ट साइड देखो पहाड़ी घर मझे कमी बड़ पार्क गोटे होती पार्क माने मनोरमा दृश्य सहित सुंदर पार्क होती आप चलिक आसिए पार्क बुलिए आराम से किसी असुविधा नहीं एठी भी आसते आइसक्रीम वाला आसते जस्ट आगे जी जदि आप जगह न पाइले किसी असुविधा है रेमाल जानते रेमाल जा बाटे एकुटिया जगह कहीं नथिबे किए थांतु न थांतु किंतु आप भोजी कर जातु किसी असुविधा नहीं सेफ जगह लोकेशन देखी था चारिपटे सेपट रोड अच्छी एनएच लेफ्ट साइड रोड जगह कटनी बोली कहते कटनी जगह कहले समस्त कहीदेवे कटन रू लेफ्ट को जस्ट गोटे रास्ता जना पड़ोनी कि देखिले जापर
ଏଠି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଶାଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶାଳ। ଏଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ ସିଧା ଯିବେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଯେହେତୁ ପାଣି ଫାଣି ଆସେ ବର୍ଷା ଦିନେ, ଖାଲ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଢିପ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଭୋଜି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର, ଭୋଜି ଭାତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆପଣ ଆସିକି କରିପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣ ଭୋଜି ଆରାମସେ କରିକି ଡିଜେ ଫିଜେ ବଜେଇକି ନାଚ ଗୀତ କରି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକେସନ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମସ୍ତ ଜାଗା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଅଛି, ତା ସେପଟେ ବି ଅଛି, ଆଉ ଝରଣା ପାଣି ସେପଟେ ବି ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ପାଣିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁଠି କରିପାରିବେ। ଏ ସବୁ ସମାନ କରାହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସମାନ କରାହେଇଛି, ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ପାଣି ଯାଏ ନାଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଜାଗା, ସମାନ ଜାଗା ଆପଣ କରିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ନ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ସମାନ ଅଛି ସେଠି କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲେ ବି ଏତେ ଜାଗା ଏପଟେ ଅଛି, ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ଜାଗା ହେଇଯାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଲି ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଚୁଲା ଅଛି। ତା ଆଗକୁ ସେପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ବୁଲିକି ଲେଫ୍ଟରେ ସେପଟେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି। ସେପଟେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ଭୋଜି କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମୁଖ୍ୟ ଭୋଜି ଜାଗା ରେମାଳ, ବହୁତ ପପୁଲାର ଜାଗା। ଏପଟେ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଡିସେମ୍ବର 25 ଛାଡ଼ିକି ବି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ରବିବାର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଦେଖିବେ ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ଟା। ବ୍ରିଜ୍ ଦୁଇପଟେ ଫାଙ୍କା, ଏପଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍, ସେପଟେ ବି ଲୋକ ଭୋଜି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁପଟେ ଜାଗା ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲା, ଯିଏ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲା ଭଲ ଜାଗା ପାଇଲା, ଯିଏ ଲେଟ୍ ହେଲା ତାକୁ ଅବାଗିଆ ଜାଗା ଟିକେ ମିଳିବ, ତଳେ ଭୋଜି କରନ୍ତି। ସେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସବୁ। ଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଠି ମେନ୍ ଭୋଜି କରନ୍ତି। ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପିଣ୍ଡି ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ, ପଥର ଉପରେ, ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁଠି ଭୋଜି କରନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଆସିକି ଭୋଜି କରନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ବହୁତ ସାରା ପିଣ୍ଡି ଅଛି, ସେପଟ ରେମାଳ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଣ୍ଡି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ପିଣ୍ଡି, ଯଦି ଜଲ୍ଦି ସେଠି ପିଣ୍ଡି ପାଇବେ, ଭଲ ଜାଗା ପାଇବେ। ଯଦି ନ ଆସିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗା ପାଇବେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି କରି ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଚାରିଆଡ଼େ ଡିଜେ ଫିଜେ ବାଜିକି ପୁରା ଛଇଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖୁଥିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦରକାରୀ ହେଲା ସେଟା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମାନେ ଭୋଜିର ସେଣ୍ଟର ଜାଗା, ଚାରିପଟେ ପିଣ୍ଡି, ସେ ପଥର ଉପର ତଳ ସବୁଆଡ଼େ ଭୋଜି କରୁଥିବ ସେଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।